Tropa, tinesting na namin patras ngayon kung madadali na kayo, no? Dahil inanon namin yung matambak doon. Dito rin namin nilagay, yan. Ngayon, tinesting natin kung ahon. Kailangan dire-diretso lang, eh. Pag hininto, wala na, ano na. Pala, oh. Yan, hindi natin kaya. Yan. Okay, ano. Makaahon sana. Yan, yun, nakadali na. Yun. Yan. Yan. Oh, yari ka! Yan. Okay. Hey! Ayan, tiga senyas nyo. Yan. Yan, yan. Diretso lang yung gulong. Diretso lang. Yan. Sige. Yan. Gigilid daw tayo mga tropa yan. Diretso ko lang yan. Sige. Palagay ko hindi ka mapapalaho. Yan, palagay ko. Yan. Yan. Kaya na, yan. Salamat, hindi na napalaho. Yan. Okay, good. Yan, okay. Ayan, hindi na malahaw. Yan. Yan. Okay, nakapasok na. Yan. Hop. Hindi, okay na dyan. Okay na. Hindi, okay na. Okay na. Ginagawa mo. Okay na, sige. Okay na, sige. Taas mo na. Baba mo na yung ano. Okay yan. Ayan, nakapasok na. Yan.